Guys, nandito kami sa villa na to 2 years before. Babaguhin namin yung kulay guys. Dahil nag-ibang isip nung may-ari guys. Tulad ng ginagawa ni Jonathan. Yan. Dating gold. Pipinturahan namin ng puti. Ayan ang namin guys. Ngayon trabaho na naman. Ayan o. Nung pisang ko na to guys. So, ayan o. Ayan. Tingnan nyo to pag natapos to guys. Ang dami nito. Tingnan nyo. 2 years. Kompleto pa kami noon na pinter. Ilan tayo noon dati? 12 pa kami dati guys. Ayan. Yung iba nagkawalaan na. Ayan guys oh. Tingnan nyo. Yan. Yan ang babaguhin namin. 2 years na kalipas. Ayan guys, babaguhin namin yung na yan, gold na yan. Puti. Puti. Mula taas to guys, sa may second floor, ang laking bahay nito. 4 na bila to guys, pag mamarin din ng aming amo, nabili na. At nag-request yung yung nakabili, nagayahin dun sa iba naming project. Ayan guys, oh. Grabe. Samahan nyo kami guys. Doon sa taas, tingnan nyo. Yan yung mga gawa ko dati guys. Oh. Mga yan oh. Mula doon sa taas guys, babaguhin namin yan. Ayan. Ayan. May pa to, majilis. Ito yung majilis na ginawa namin dati guys. Ayan oh. Ayan, babaguhin namin guys. Yan, napasama pa dito si Buyet. Siyang gumawa niya ni Buyet. Ayan guys oh. Ang ganda na to guys, pero babaguhin namin. Ang laking bahay to guys. Ayan, 2 years na nakalipas guys. At babaguhin. Tignan nyo guys oh. Yan, dalawang to. Majilis. Ito yung lalaki. Ito yung babae. Ayan oh. Maganda to guys. Kaso talagang mapira sila. Ayan guys oh. Grabe. Grabe yung mapira nila guys. Kaya mo ang ganda na. Pero babaguhin. Akyat tayo dun sa taas guys. Grabe doon. Hagdanan pa lang guys. Ayan oh. Marmol yan guys. Tindi ng mga pira nila dito. Ayan guys oh. Ayan guys. Palasyo. Ayan ang ginawa namin dati guys. Ayan. Oh, tingnan yung mga kwarto dito guys. Ayan o. Panay gold yan guys. Gold. Talagang finish namin dati gold. Nagsawa na sila sa gold finish. Ayan. Punta tayo sa ibang kwarto na naman. Okay. Ayan o. Panay gold. Lahat to. Ilang kwarto to. Lalaki to guys. Ayan. Oh. Kaya na yung mga kwarto guys. Mga flower guys. Ayan. Ayan na, may flowers. May grabe. Ang ganda na itong pininis namin guys. Ganon-ganon na lang papalitan. Dito sa kabilang kwarto. Mas maraming frame din nito guys. Ayan o. Ayan.
i-update ko kayo guys pagtapos na to. Ito yung before, isa yung bibidyo natin yung after. Ayan guys, nakapag vlog na naman tayo guys. Ayan, balik na tayo dun sa baba guys. Ayan, itong hadas napakamahal na to. Ayan, ayan o, marmol. No? Ayan guys, oh. Ayan guys, hanggang dito lang to guys.